Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikra ya Adrian Syekh. Qala al-musannifu aqsamul fa'il wa anwa'u dhahir minhu. Qala wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahwu qawlika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dhalika. Baik. Jadi kama qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi syukhina fid dharain amin. Al fa'ilu qismani ismun zahir wa ismun mudmar. Karena itu sebenarnya ismun mudmar dia pengganti ismun zahir. Pengganti apa? Ismun zahir. Sama dalam bahasa kita. Kan sebelum ke sana ismun mudmar itu sebenarnya manfaatnya banyak. Salah satunya mempersingkat. Ikhtisar. Kan Anda mengatakan jaa zaidun fa akramtu hu. Jadi daripada bilang fa akramtu zaidan, singkat saja bilang fa akramtu hu. Itu domir yu'tabi lil ikhtisar, salah satunya lil ikhtisar. Nah, al fa'il hadza ahyanan yakunu ismun zahir wa ahyanan yakunu madha ismun domir. Fahimtum? Toyib, fokus ke ismun zahir dulu. Nah, qala fa zahiru nahwu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun. Nah, kita lihat contoh di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Amin. Menyebutkan dua fiil madi dan fiil mudhari. Fiil madi dan fiil mudhari. Nah, alasannya kenapa memberikan dua contoh seperti ini? Kemarin kan darasna annal fa'ila huwa al-ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu wa nas'al al-fi'lu yang qasimu ila salasati aqsam. Alaysa kadhalik? Nah, fi qauli syekh al-mazkuru qablahu fi'luhu, apakah yashmalu jami'al af'al? Fahimtum? Fahimtum? Nah, jawabannya begini, kalau fa'innya ismun zahir, maka al-mazkuru qablahu fi'lu itu cuma dua. Fi'lu madi dan fi'lu mudhari. Itu aturannya. Jadi takut qama zaidun wa yaqumu zaidun. Tidak ada kum zaidun. Baru bilang zaidun fa'il. Ta'lam ar-rajul la yafhamu nahwa. Fahimtum matulab? Jadi tidak, kalau fa'innya ismun zahir, fi'ilnya itu cuma dua, madi dan mudhari'un faqat. Amma fi'ilul amr fala yakunu fa'iluhu illa domir. Illa madha domir. Takul kum, izhab, uskun, ikra. Aina fa'ilu? Domirun. Nah, domirun. Fahimtum? Mustakir. Ada wadah tulab. Fahimtum? Kedua, ini sebelum lanjut ya. Jadi, apa tadi kesimpulannya? Al-fa'ilu in kana isman zahir la yakunu fi'luhu illa fi'lun madi wa fi'lun mudhari wa la yakunu fi'lul amr. Kalau fi'ilnya fi'lul amri, kalau fi'ilnya fi'lul amri, maka fa'ilnya la yakunu illa min domir. La yakunu illa madha min domir. Kemudian kita tanya, domir kan ada tiga. Ada domirul mutakallim, ya, ada domirul mukhatab, ada domir goib. Dan kita ulangi kembali bahwa kenapa domir terbagi menjadi tiga? Karena ini kan bahasa. Ini bahasa fungsinya apa?
berbicara kepada orang untuk menyampaikan makna yang ingin kita sampaikan. Alaysa kadzalik? Al-kalam. Khalas? Nah, ketika orang berbicara kan cuma 3 terikat. Al-mutakallim, wal mukhatab yang diajak bicara, dan orang yang dibicarakan, gaib. Itu tidak mungkin kau bicarakan gaib. Alaysa kadzalik? Untuk baik-baik. Jadi salah satu kau mutakallim, mukhatab, gaib. Mafhum? Nah, kunna al-fi'lu in kana madian la yakunu fa'ilu illa min domir. Dan domir mana yang dimasuk? Karena 3 domir. Al-muradu bi ad-domiru mukhatab faqat. Domir mukhatab. Jadi al-fi'lu in kana amron la yakunu fa'ilu illa min domiril mukhatabi faqat. Nah, kita lagi bertanya, kenapa domir mukhatab? Kenapa tidak bisa mutakallim? Kenapa tidak bisa karena ini perintah. Biasanya yang diperintah siapa? Mukhatab. Tidak mungkin kau perintah dirimu izhab. Entum, tidak mungkin kau perintah gaib. Dan dirimu di perpustakaan itu akfil albab. Entum, logika berpikirnya. Fala yakunu mukhatab, fala yakunu ad-domir illa al-mukhatab faqat. Entum, wa domirul mukhatab kam? 5. Mutakallim 2, mukhatab 5, gaib 5. Berarti izhab anta, izhabi anti, izhaba antuma, izhabu antum, izhabna antunna. Cuma ini kalau fi'il amr. Ada wadatul lab. Nah, maka ketika Ibnu Ajurrum membahas tentang fa'il ismun zahir, ismun zahir, beliau hanya mengangkat 2 fi'il saja. Madi, koma zaidun, wa mudhari fi yakumu zaidun. Jelas betul? Jelas satu lah kan, ada semua rahasianya ini, ada semua rahasianya. Nah, ulama itu kan luar biasa dalam menulis. Yang kehebatannya kenapa kita selalu mesti harus merujuk ke buku-buku ulama dahulu itu. Ulama dahulu tidak menulis buku kecuali illa saru aliman fihi. Dari A sampai Z memang kulit-kulitnya ini ilmu sampai si perutnya memang dia sudah maka mentah nih. Entum. Jadi kalau ibarat rumah di Kepan sudah tergambar memang dari tiannya sampai atapnya semua. Ada wadah tulab. Sehingga hina ma'allafal kitab subhanallah allafa bitartib jiddan binizamin jayyidin jiddan. Ada wadah tulab. Ini itu masalah penulisan buku. Tapi faqala qama zaidun wa yaqumu zaidun. Kemudian beliau juga mengatakan qama zaidani qama zaiduna, na'am, lianna isman zahir, al-ismu itu yang qasimu ila min nahiyati al-ifrad wa tasniyati wal jama', kadang yakunu mufrad, kadang musanna, kadang jama', maka fa'il pun demikian. Faham? Qama zaidun, qama zaidani, qama zaiduna. Sama kita berbeza kam yahdur bil fasl, hadarat talibani. Alaysa kadzalik? Hadarat talibun wahidun. Alaysa kadzalik? Nah. Kemudian wali annal isma ini kan fa'il al-ismu, al-fa'il huwa al-ismu. Al-fa'il huwa al-ismu al-marfu. Berarti isim. Isim itu kan ada mufrad, ada musanna, ada jama', maka fa'il pun demikian. Isim itu kan kadang yakunu ismun muzakkar, kadang yakunu ismun muannas, maka fa'il pun demikian. Maka Ibnu Ajurrum juga tambah lagi contoh, waqala qomat hindun wa taqumu hindun. Ada wadi mafhum tulab. Nah, hina maqala hindun qala qomat wa taqumu, wa hadhihi ta'u sama madha ta'u at-ta'nis as-sakinah. Ta'nis yadul ala anna fa'ilahu muannas, wa sakinah li anna arada an yakun asluhu yakunu sakin. Aslu yakunu sakin. Wa qad yakunu maksuran mutaharrikan bil kasrah hina ma iltaqa bisakinani ka qauli ta'ala wa qalati al-a'rabu. Aslu qalat. Fahimtum? Walakin ittasala ta'us sakina bil alif as-sakina. Ini melanggar aturan. La budda tuharrikahu wahidan minhuma. Mafhumatul lab. Qama zaidani wa madza? Naam, sebelum ke hindun qala syekh wa qama ar-rijalu wa yaqumu rijalu. Naam, liukhbirna aidan
ala anna al-isma hinama yakunu jam'an imma an yakuna jam'us salama wa hinama yakunu jam'ut taksir. Fahimtum? Kan ceritanya begini. Asalnya isim mufrad satu, maknanya satu, Zaidun. Aradtu an aqul dua Zaid. Maza taf'al bi ziyadatil alif wan nun. Makanya kan kalau kalian masih baca itu definisinya muannas, ma dalla ala isnaini au isnataini bi ziyadatin albahuna ba'us sababiyah ay bisababi ziyadatin fi akhirhi. Artinya yang menunjukkan itu dua makna Zaid, dua Zaid itu bisababi ziyadatin fi akhir ay bi ziyadatil alif wan nun fi halati raf'i wal ya wan nun fi halati an-nasbi wal khafdi ay wal jarri. Ilahuna mafhumatullah. Kelas? Jamakna. Jadi bisa memang ziyadah. Nah, sama juga jamus salam ini, jamus salama juga ini bisa ziyadati al waw wan nun wal ya wan nun fi halati nasbi wal jarri. Nah, sama jamus salama karena ketika ada penambahan huruf itu liyadulla ala jama' ala al ma'na al kasir, sigotul mufrad la yataghayyar. Sigotul mufrad la mana sigo lafzul mufrad la yataghayyar. Mana la yataghayyar selamat. Tidak ada taksir. Antum wataqulu zaidun zaiduna. Antum hindun hindatun. Lafaz mufradnya tidak berubah. Antum beda dengan jamak taksir. Jamu taksir yadullu ala aksari min isnaini atau isnataini ma'a taghayyuri sigoti mufradihi. Dengan ada yang berubah, dan perubahan itu kama kunna sitta kama bayyana sabab hadzal kalam. Fahimtum? Sama jamu taksir. Wali annal jam'a yanqasimu ila jam'i salam wa jam'u taksir zada al-amsila faqala wa qama ar-rijalu wa yakumu rijalu. Jadi ceritanya ini contoh-contoh ini layati abasan. Mana layati abasan? Tidak datang sia-sia, tetapi semuanya mempunyai manfaat. Yukhbiruna Ibnu Majurrum bi anna al-fa'il hakaza mutanawwi. Fahimtum? Karena apa kau bilang kalau tiga rijal datang? Pastikan tidak selamanya bilang dua rajul, tapi tiga rijal. Nah, summa intaqala ila ta'nis wa qala wa qamat hindun wa taqumu wa taqumu hindun wa qabla dzalika. Di sini juga kita dapat hukumnya fa'il, bahwa al-fa'il itu ternyata walaupun fa'ilnya musanna, walaupun fa'ilnya jama', fi'ilnya itu tetap mufrad. Fi'lu yakun wahid. Takut koma hindun, koma zaidun, koma az-zaidani, koma az-zaiduna. Tetap mengatakan koma. Jangan bilang koma az-zaidani, komu az-zaidun. Hadza khata'. Fahimtum atulab? Beda nanti dengan mubtada wal khobar. Al khobar yutabiqul mubtada min nahiyatil ifradi wat tasniyati wal jam'i. Ay al mufrad al mubtada idza kana mufrad khobar mufrad. Mubtada musanna khobar musanna. Mubtada jama khobar jama. Ar-rijalu takul komu. Jangan bilang koma komu, karena komu sekarang ini dia di posisi khobar. Ilahuna wadatulab. Jadi kama kulna al-fa'il wa in kana musanna wa in kana jama' al-fi'lu daiman yakun daiman yakun wahid. Fahimtum? Bukan istilahnya al-fi'lu daiman yakun mufrad. Al-fi'lu tidak dikatakan mufrad tapi wahid. Nah, alasannya kenapa? Alasannya begini. Al-fi'lu itu yadullu ala maza? Yadullu ala syai'aini. Al-ma'na wa zaman alladhi waqa'a al-ma'na fihi. Fahimtum? Hadzal ma'na masdar. Jadi doroba madza? Dorbun. Doroba dorbun. Madza? Di dalam doroba fi doroba al-ma'na huwa dorbun. Maknanya dorbun. Dorbun ini
masdar. Dorbun ini wahual masdar nakiro. Nakiro. Nanti kita belajar dia ismu jinsin namanya. Ismu ada? Ismu jinsin. Lafzun wahid lakin yadullu ala yaqbalul isnani wa yaqbalul kasir. Jadi lafzun wahid. Fahimtum? Yaqbal al-ma'na al-wahid, yaqbal al-ma'na isnani, yaqbal ma'na salasa fa aksar. Hadha ismu jins. Seperti misalnya ma'un, satu timba takul ma'un, satu gentong takul ma'un. Yaqbalul qalila wal kasir. Lafzun wahid wa yaqbalul qalila wal kasira. Ismu jins. Hadha wadah tulab. Lianna fi dakhilil fi'li isma jins ay al masdar wa ismu jins, maka idza kana fa'iluhu wahid cocok, idza kana fa'iluhu isnani yasluhu, idza kana fa'iluhu salasa yasluhu. Limaza? Lianna fi dakhilihi ma'nahu ismu jins. Fahimtum? Fahina izin la yahtaju ila ta'addudil fi'li. Jadi tidak butuh lagi bilang koma az-zaidani, komu az-zaiduna. La yahtaju. Lianna al-ma'na masdar wa huwa ismu jinsin. Ada bagaimana? Fahimtum? Nanti kalian belajar di buku kedua, kecuali ada namanya lugo akaluni al-baragisu. Ini lugo kabilah ini menyalahi kabilah lainnya. Al-Arab kan selalu saya ulangi ibaratun anil qabail. Ibaratun mada? Qabail. Yajma'uha ay hadhihi al-qabail al-katsira lugatun wahida wa hiya lugatu al-Arab. Walakin likulli qabilatin ada sedikit perbedaan mungkin nahunya atau apa dengan kabilah lainnya. Fahimtum matulab? Nah, salah satu kabilah yang menyalahi kabilah secara umum namanya kabilah akaluni al-baragis. Ini kabilah bukan kabilah lugo akaluni al-baragis. Mereka mengatakan koma az-zaidani, komu az-zaiduna. Fahimtum matullah. Nah, dari nama bahasanya juga sendiri sudah dipaham. Mereka bilang akaluni al-baragisu. Bagaimana al-baragis? Al-baragisu jam'u burgus. Al-burgus apa? Udang kalau tidak salah. Udang atau kepiting. Al-burgus. Fahimtum? Jamaknya apa? Baragis. Berarti fa'ilnya jamak. Ada sekali. Nah, berarti semestinya fi'ilnya apa? Akalani al-baragisu. Akala fi'ilnya tetap satu. Akala. Nun itu kan ni maf'ulun bihi. Al-baragisu fa'il. Berarti semestinya kalau dia mengikuti bahasa umum, akalani al-baragisu, tapi dia tidak bilang begitu. Akaluni al-baragisu. Ila huna wadih tulab. Wadih? Naam, hadha mafhum min amsilati Ibn Wajurrum. Nah, summa jizan wa taqumu amada wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa taqumul hunudu wa qama akhuka lianna al-isma kama bayyana fi fil bidayah aidan ada namanya asmaul khamsah. Yang mana ini asmaul khamsah? Ini akhiru harfu illa, akhiru mada harfu illa, sama asmaul khamsah. Maka saya juga kasih contoh min amsilat min asmaul khamsah. Faqala wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Itu sudah. Titik. Kemudian ahyanan al-ismu nudifu ila dhamir. Taqulu qalami, kitabi, fasli, baiti. Fahimtum? Maka jaa aidan Ibnu Wajurrum bil ismi zahir al mudhaf ila dhamir. Faqala wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dhalik. Hadha huwa bayan madha al matan. Lanjut. Wa aqulu yanqasimul fa'ilu ila qismaini. Al awwal al zahir
والثاني المضمر فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. طيب. Nah, ya. Jadi mada az-zahir ma yadullu ala ma'nahu biduni biduni hajatin ila quri biduni hajatin ila qurina. Nah. Ya, makanya dikatakan ismun zahirun. Mana ismun zahir? Ma'nahu zahir. Artinya ada isim maknanya itu tidak zahir. Mana tidak zahir? Untuk menunjukkan itu makna labudda bil qarinah. Mana bil qarinah? Bil ala. Bil ala hatta yazharu al ma'na wal murad. Misal contoh domir ana. Sebenarnya kalau kita detail membaca, kalau kita baca anak fi saburu biar 100 kali, itu tidak menunjukkan makna. La dulu alal makna. Mata ada maknanya anak. Contoh bilang, saya bilang anak itu artinya saya. Nah semua kan bisa mengatakan saya. Ada sekali. Antum. Nah nanti itu muncul makna anak kalau iza takallama al mutakallim taqul ana hadirun. Siapa yang bilang, siapa tadi yang bicara? Mana takallum? Bicara. Jadi korinanya itu bicara. Jangan diam. Bicara, bilang ana hadirun. Siapa yang bilang, siapa yang bicara tadi? Saya Irfandi, berarti maknanya ana Irfandi. Fahimtum atulab? Anta al-khitab dhamirul mukhatab. Korinanya al-khitab, mana khitab? Ajak bicara. Sama siapa kau ajak bicara? Anta. Sama siapa mau bicara? Adian seperti mana nih anta Adiansyah. Bukan kau Adiansyah, anta. Siapa mau ajak bicara? Nah, tidak mungkin kau ajak kebicaraan aku tersinggung. Misalnya, ada wajah tulab. Ada al-khitab. Ada wadi? Domirul ghaib. Makanya kau domirul ghaib ini harus aina yaudu domir. Kau jadi korinana itu domirul ghaib, maka audu domir. Makanya kan selalu ditanya itu kalau baca kitab aina yaudu domir, karena korinanya dia aina yaudu ad-domir. Misalnya jaa zaidun fa akramtuhu. Pamada akramtuhu. Mamanahu? Ya dia, semua orang bilang bisa masalah dia. Mamanahu? Isim apa yang baru lewat? Jaa zaidun. Berarti maknanya zaidun, maknanya hu adalah zaidun. Jadi maknanya hu adalah zaidun. Faham? Maka ini domir aturannya dia tidak boleh maju ke depan. Harus yataqaddam wal ismu. Artinya secara bahasa salah kalau tiba-tiba Anda langsung mengatakan akramtuhu. Akramtuhu dan tidak ada ismun taqaddama. La hadza minal khata'. Akramtuhu. Ada wajah tulab. Kan begitu caranya jawabnya itu ulama menanggapi itu apakah amalnya apakah amalan yang dikirimkan kepada orang mati meninggal yang telah meninggal sampai itu tidak. Katanya sampai, katanya apa dalilnya itu? Qala iza mata ibnu adam aina al-fa'il al-mayyit ibnu adam yang mati. Iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Mamanahu na domirul ghaib. Yang mati itu in qata'a amaluhu huwa ya. Yang baru mati, mati nih. Jadi ku gentayangan lagi. Mati nih amaluhu. Hu ini tidak bisa ditafsirkan bapaknya atau keluarganya masih hidup. In qata'a amaluhu. Adapun amalnya orang tuanya yang mengirimkan la yang qati. Seperti salahku tu pahami ke domirul ghaib. Karena domirul ghaib yaudu ila ismin qablahu. Ada wadah tulah. Antum bilang enak itu diskusi sama orang mengerti nahu, nyambung sekali dan cepat langsung dah terima. Ya, tapi kalau orang yang tidak mengerti nahu susah sekali diskusi sama sekali apa dah. Soal jidan. Mendingan jangan diskusi kalau tidak tahu mana abadan. Tayyib. Fahim tu madar? Domirul ghaib. Jadi, ismun zahir yadullu ala manahu biduni qarina al-masjid. Mana masjid langsung? Ta'yin al-murad. Al-qalam sama ismun zahir. Lanjut. Wa ammal mudmaru fa huwa
ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة. Illa biqorina. Korina apa itu? At-takallum au khitabin au ghaibah. Au domir. Lanjut. فالظاهر على أنواع لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا. Jadi ceritanya di sini Imam Muhyiddin ingin mengatakan kenapa Ibnu Ajurum di matan itu banyak sekali contohnya fa'il ism zahir. Bukan begitu? Limaza lam yaktafi bimisalin aw misalain? Limaza? Lianna sya'nal matni an yakuna qasiran. Aturan main itu matan tidak boleh panjang. Karena memang matan sebenarnya itu innama wudi al-matnu lil hifzi. Innama wudi al-matnu lil hifzi. Jadi memang ulama menulis matan itu bukan memang untuk dihafal. Karena di situ berangkumannya ilmu. Rangkumannya wudi al-matnu lil hifzi. Karena mau dihafal jangan panjang-panjang. Usahakan singkat. Kata-kata kunci semua bermain di dalam. Fahimtum? Maka tentu kita bertanya, ya Ibnu Ajurum, limaza ta'ti bil amsila katsira jiddan? Limaza lam taktafi bimisalin wa misalaini wa taqulu qoma zaidun? Contohnya muzakkar wa qomat hindun. Sudah. Fahimtum? Fahimtum tulab? Al-jawab lianna itu aradani ubay lianna al-isma imma an yakuna mufrad wa imma an yakuna musanna wa imma an yakuna madha jam'an wal jam'u imma an yakuna jam'u salama wa imma an yakuna madha jam'u taksir wal ismu imma an yakuna muzakkaran wa imma an yakuna madha muannasan wal ismu aidan imma an yakuna min asma'il khamsa wal ismu aidan imma an yakuna mudhafan ila domir ya ila domir tu'amun taqul tu'ami tu'amuka faja'idun wa qoma gulami wal fi'lu in kana fa'ilu isman zahiran imma an yakuna fi'lu madi wa imma an yakuna fi'lu mudhari faja'a bihazil amsila wa rubbama yakun wa ma asbah zatnya sudah. Ya, kalau ada fa'il di lapangan kau dapat insyaallah tidak keluar daripada bentuk fa'il yang saya sebutkan di atas. Coba bilang fa'il apa yang pernah hadarul ustadu, satu ustaz ini. Hadarul ustadani, hadarul asatis, hadarat al ustadatu. La yakhruj an hadhihi al-fa'il. Fahimtum? Terus cuma kita bertanya walimaza lam ta'ti bi fi'li amr. Fahimtum? Jawabannya tadi pertama kita sudah jelaskan bahwa al-fi'lu in kana al-fa'ilu in kana isman zahiran la yakunu fi'luhu madza la yakunu fi'luhu amrun min fi'lil amri. Kenapa? Karena ini mau diperintah. Fahimtum? Diperintah. Jadi anda baca sendiri nanti di gampang sekali ini, tidak butuh penjelasan semua ini. Ya. Cuma nanti Syekh natambahkan fa'innya yang harokatnya zahira dan harokatnya muqaddaro. Yang mana contohnya yang disebutkan kan harokatnya zahira. Apa contohnya harokatnya muqaddar? Al-fatah, al-fatah, maka al-fatah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana min zuhuri maza at-ta'azzur. Kenapa akhirnya sebelumnya alif, sebelum ya alif berarti sebelumnya alif berarti ini ya wa in kanat ala suratil ya walakinnahu alifun fil haqiqah. Sudah tulab. Sudah sini dulu karena saya nanti ada jadwal mengajar setelah isya di sini. Simpang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jama hindun bisa dipakai jama hunud dan hindat. Bisa. Kalau Ya. berarti Intinya begini dulu ya. Ada semua intinya begini. Asalnya jama, asalnya musanna mufrad. Artinya bahannya itu mufrad. Artinya begini, ketika kita ingin
jamak mufrad ada pengaturannya. Dia dijamaknya kemana? Jam'us salamah atau jam'ut taksir. Itu karena kalau tidak salah jam'us salamah itu mufrad yang dijamak ke jamak salamah itu syaratnya adalah al-aqil an yakuna aqilan. Nanti kita belajar di saraf dibahas seperti ini. Nahwu itu kan akhir kalimat. Yabhasu an awahiril kalimatil arabiyyah. Min haisul i'rabu wal bina'u. Kalau sor tidak ya basmadah tadi itu perubahan kalimat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.